आजिर यही सुंदर वीडियो रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आजिर वीडियोटी आम आरंभ करवा सुंदर सुंदर टिप्स गुड़िक जाना। शेष पर्यंत सांग मैंने धैर्यर सहित वीडियोटी को देखु। आपण मानी भिडियो बहुत किसी कथा शिखा अच्छी और शेष में आपण मैंने अनेक गुड़ी अनुचिंता भिडियो शिखा पाइबे। तेज आसतु डेरी न करके आज भिडियोटी आरंभ करवा। जाना प्रथम टिप्स नंबर 1, प्रतिदिन बासी खाद्य एवं फ्रोजेन खाद्य खाइबा द्वारा आमर मस्तिष्क कमजोर होगाकू लगी थाए। पाचन क्रिया भी सठिक भाव में हो पारि न थाए। 2 नंबर, घरर बाड़ी बगीचारे फूल गछ, तुलसी गछ, यही गछ आदि लगातु, जहाद्वारा आपण को गोटे भल परिवेश मिली थाए। ता सहित यह सकारात्मक प्रभाव मध्य घरे पकई थाए। नंबर 3, गर्भवती महिला माने अमृतभंडा सेवन करंतु नाही। अमृतभंडा सेवन करिबा द्वारा गर्भ नष्ट हेबार आशंका अधिक बढ़ी जाए। नंबर 4, सबुबले केमिकल जिनिस लगे कि चेहरा को अधिक मेकअप करंतु नाही। यह द्वारा बयस बढ़िबा सहित आपण बुढ़ी भली नजर आसीबे एवं जल्दी आपण स्किन ढिला बा लूज हो जिवो एवं आपण माने अधिक बयस परी देखा जिबे। नंबर 5, जो छतुरु मीठा वासना बा स्मेल आसु थाए से ही छतु केबे भी किनिकी खातु नाही। ता सहित छतु को जमा भी लुहा कढ़ाई रोषेई करंतु नाही। यह द्वारा छतुर सबु गुण नष्ट हो जाए। छतु कला रंगर मध्य देखा जाए। नंबर 6, जो माने आमिष खाऊ नाहंती से माने निहाती भाबरे मसूर डाली र सेवन करंतु। मसूर डाली रे बहुत प्रोटीन रही थाए। नंबर 7, जदि काम करबा पई इच्छा हेउनाही किंबा काम करबा समय रे हालिया लागुची तेबे आपण निज मन पसंदर गीत लगे कि सुनंतु। एहा द्वारा आपण को मन फ्री एवं खुशी लगी थाए, काम करबा को इच्छा होई थाए। नंबर 8, मंदार पत्र, मेहंदी पत्र एवं लिंब पत्र को बाटी से सोरिष तेल पकाई चुटी रे मासाज करबा द्वारा चुटी शीघ्र बढ़ी थाए आउ घन मध्य होई थाए। सांग माने एपर्यंत जो माने भिडियोटी देखिले जदि भिडियो आपण माने किछि शिखिबा को पाउथिबे निहाती गोटे लाइक करने को भूलिबे नहीं। आसंतु परवर्ती टिप्स गुड़िक जानिबा। नंबर 9, लेंबू रस एवं अंडा मिसेकी चुटी रे लगेइबा द्वारा चुटी पूरा सिल्क आउ सुंदर देखा जाए थाए। ता सहित चुटी झड़िबा मध्य कमी जाए थाए। नंबर 10, पुरुष एवं नारी समस्त सकाळ उठिबा परे गोटे ग्लास किंबा 2 ग्लास उषुम पानी निहाती भाव में पियंतु। यह द्वारा पेट पूरा परिष्कार और सफा होई थाए। नंबर 11, सांग माने शेष जाए भिडियोटी देखु कहीं शेष आपण मानक पई बढ़िया बढ़िया अनुचिंता रही। आपण माने एथुरु किछि कथा शिखि पारिबे। खाद्य बनै सारिबा परे खाद्य खाई दियंतु। बेसी समय रखी खाद्य को खातु नहीं बा अत्यधिक ठंडा करी खाद्य को खाइबा उचित नुहे। खाद्य को सबुबले ताजा व फ्रेश सेवन करंतु। यह शरीर पई अधिक हेल्दी अटे। नंबर 12, फ्रिज रु सांगे सांगे बाहर करके कौनसी जिनस व्यवहार करंतु नहीं। कम से कम आपण माने बाहर 1 घंटा से जिनस को रखिकी तापरे व्यवहार करंतु। नंबर 13, आपण जेतेबेले मुंड सफा करूछंती सेतेबेले पानिया सफा करिकी मुंड कुंडांतु। पानिया को सबुबले सफा रखंतु जहाद्वारा चुटी बेसी झड़िबो नहीं। नंबर 14, शोइबा समय मुह को घोड़े की शोइबा कथा नुहे कि मुह को तल को माड़िकी शोइबा उचित नुहे। यह द्वारा अणनिश्वासी लगी थाए। नंबर 15, प्रति सप्ताह किंबा 2 सप्ताह थरे नख को निहाती भाव में काटिबा आवश्यक, जहाद्वारा आपण आउ आपण परिवार मध्य सुस्थ रही पारिबे। नंबर 16, लेंबू रस एवं अंडा मिसेकी चुटी रे लगाइबा द्वारा चुटी पूरा सिल्क आउ सुंदर देखा जाए थाए। ता सहित चुटी झड़िबा कमी जाए थाए। नंबर 17, चना डाली एवं चाउल को भिजई तार पानी चेहरा रे मारिबा द्वारा चेहरा रे पूरा चमक आसी थाए आउ सफा मध्य होई थाए। नंबर 18,
ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ 1 ଘଣ୍ଟା କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 19, ଘର ତିଆରି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବା ଶୁଦ୍ଧ ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇଲେ ଚୁଟି ଶୀଘ୍ର ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ସବୁବେଳେ ମିଠା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଆଦି ଏସବୁ ବେଶୀ ମିଠା ଜିନିଷ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାପା ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କମ୍ ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କମ୍ ବୟସର ଆପଣମାନେ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଧିକ ବୟସ ପରି ଲାଗନ୍ତି ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ହଳଦିଆ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଛୁଆଁକି ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଉ ଝିଅମାନେ ବାମ ହାତରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାହାଘରରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ନିହାତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 22, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ୍ଟା ଥିବା ଗଛ, ଭଗ୍ନ ଚୌକି, ଭଗ୍ନ ଖଟ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23, ଯଦି କାହାର ପାଠ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଆଉ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24, କେବେ ବି ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି କି ଅଇଁଠାକୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କୃପା ମିଳିନଥାଏ। ନମ୍ବର 25, ନାରୀମାନେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାରୀମାନେ କେବେ ବି କଡ଼ ସୁନ୍ତାଣୀରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମଝି ସୁନ୍ତାଣରେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ବା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାନ୍ୟତା ଯେମିତି ଅଧିକ ରହିଛି, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି କିପରି ଲଗାଯାଏ ଏବଂ କେମିତି ଲଗାଯାଏ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ କଢ଼ ସୁନ୍ତାଣରେ ନ ପିନ୍ଧିକି ମଝି ସୁନ୍ତାଣରେ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 26, ବାସନ ମାଜିବା ବେଳେ ବାସନର ଶବ୍ଦ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 27, ସବୁବେଳେ ଗଡରେଜ୍ ଓ ଆଲମାରିର କବାଟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଅଧା ଆଉଜା କରିକି କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 28, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସେହିଦିନ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ସେହିଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚୁଟି ଆଉ ଦାଢ଼ି କାଟିବେ ନାହିଁ ବା ଖିଅର ହେବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିହାତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 29, ରାହୁର ଖରାପ ଦଶା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘର ବନାଇବା ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କଲେ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ନ ଗାଧୋଇ କିଛି ବି ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଜନ କରିଲା ସମୟରେ କେବେ ବି ନିଜ ହାତ ଭୂମିରେ ଦାବିକି ରଖି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଘର ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଲୁଣର ଯେଉଁ ଡବା ଥାଏ ତାକୁ କେବେ ବି ଖାଲି କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଦୋଷର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଘରୁ ସରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଗାଧୋଇଲେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି କଦଳୀ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ନିଜ ପାପୁଲି, ଦହି, କ୍ଷୀର, ଯୋଡ଼ି ଠାକୁର, ଶଙ୍ଖ, ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଏସବୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଶୁଭରେ କଟିବ।
कबाट पछपटरे कौड़ी मुद्रा बांधिकी झुलाई रखंतु किंतु घरर जोटा पछ कबाट थिबो सेठी रखिबेनी। एहा द्वारा शुभ फल मिलता है जदि ए सब को मानुछंती ताहले। झाड़ू को कोड़े आड़ेबे नहीं। झाड़ू को गोटे घरर कोणरे शुआई रखंतु। दुईटी झाड़ू को एकत्र रखंतु नहीं। एहा द्वारा घरर कलह सृष्टि होइथाए। जो ठाकुर को आपण मानुछंती सेही ठाकुरंक मंत्र प्रतिदिन 108 थर जप करने उचित। यह कले शुभ फल प्राप्त होता है। एवं जो ठाकुर को आपण मैंने विश्वास करुछंती आपण मैंने तांकर ही मंत्र जप करने सहित सब बेले तांको पर विश्वास ही रखिबा जरूरी। ओठ उपरे कला जाइथिले सही महिला भाग्यवान होइथांती। तांको जीवन रे केबे भी प्रेमर अभाव होई न थाए। कथा कहला बेले पाटी लागुथिले माँ बाणी ठीक नथिले धबल गाई को सबुज घास खाइबाकू दिंतु। यह भल होइजिबो। आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मानकू बहुत भल लागिथिबो। जो मानकू भिडियोटी भल लागिछि निहाती भाबरे भिडियो को लाइक करदेबे और सांग मानक सहित भिडियोटी शेयर करेंगे। कमेंट रे मते जणांतु आपण माने केउ स्थान रे भिडियोटी देखुछंती। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।